बुलाली पुनी बुला बेली जे बुलाली कि नहीं बुली बुलालू इमे भी तो बुली जुनून का गाड़ी के जो बेला के पुनी गली कि नहीं खलिया वाली के जो बेला के गली जीप फिरला बाबा लोग के जो बेला के गली घरे मुकली दे बेला के मुकली देली क्या था मुनी कलर तोर पता नहीं मानला जे क्या हाल इमे छाड़ चुके हैं छाला इमे छाला एबे क्लियर ही गला ना देवी दफ्तर बारी ने जेंटा लगई थी ना लोग मुई सब साजो सिंगर दी करी भुर्सी गुड़ा ने क्लियर कर लिया थे एबे खाली যন্ত্র नक दर्पण और যন্ত্র माछ भटानुन पठौछु तुई ভাল আছে अंता थैंक यू हां मंत्र पठी देले तो 20 ही जाउते ना थे लोग के जे सुन ना तो धी के रह खुशी हम हेते असुविधा नहीं थे तो धी के रह मुई मना नहीं करे तू धियर जे मोर झी के रख भी जे तुई 10 कट देबू कि कोट ने 10 कट फस कट देबू तोर झी के आजुन खानु चाहे नी कि मुई किछु नी बलुआ कोट ने लेखी देबू पहले मुई खलिया पर मोठो ने फुनी रोकी देबी कि मोर झी के मारी फुन देबी कि ठेसी फुन देबी ठेसी देबू कि पूजी देबू हमर एक ही जनी से तोरा मुई हेती विश्वास करी जे मके 20 घटलू मोर आटू हारा लोग खिचलू का तमे होय हैं मोर घर के कुकुर पड़ा निया निया बोली कर पहले पुनी 3 दिन ना गोटे पार 15 दिन ना गोटे पार 10 दिन ना गोटे पार आसी कर 12 पानी साथ देली जे खेलू जे इतिर भोर के ए बाबा मुझे ए बाबा मके इनकी लागू के 11 बजे रात हे राती 12 बजे पुनी हे गागर मुड़ के सबते नाबी बेलुआरी राती 11 बजे पुनी मुई जासी बुआ मुई तार सतुन जीवन देबी बेलु जीवन दी देबे जत्ती आनी दे नुई ले जत्ती सकालु क्या बेलु आनी देसी लोग आर जीवन दे दुई लोग के खाली पूजबा राचे नार किछु কথা নি पूजमु इले के पूजबी नहीं मुई क्या करी जीबी तोर लोग हां नी दी जनता विचार कोला जे भगवान तुई देखनु गरीब लोग बली करी हे टिके न हे गुनिया धरु बेले से गुनिया लोग नी निगु बाबा मैं तोमर काजे नी जिनियल मोर के पूरा मना छ मैं तोमर काजे जीती थी तुमके मारी देती त मुझे थिल बिया न ले हो जे मैं रखु जानान पहले आई लव यू मोर धनो आई लव यू मोर रानी हां ठीक अछि रखसी ना देख बाग धराट मने तो आसु चतना डगरे हां हां लेखा कोड़े लाख देवी बोल आणि आई लोक घरे इतर कोड़े लाख कोड़े लाख इले का आनी मुई ई तोर छिड़ा पटा ओकला ली आर भात रांधी कर 5 बानी देली आर मोर घरे ओचना देली सोए लुजे ई काम करबा लागी थी केनता मैं किसी काम नहीं करा ई कुरुत करबा लागी थी केनता तू मके केते मीठा कथा कोइचू कि तोर झी के बंधु उतरले तू भल करे दे बोली कर कोइचू कि नी कोइलार मके कोइलार की मुनी सरकार में कोइचू कि नी कोइलार आई कि हम करी सारला राती देई केनता करी राती 1 बजे कॉल करी करी माधव बीसी आसी करी मोर झी के बाइक न लदी कर चूड़ा पहर के नी को छानी के जे हां हैं यार मुई देखलु आती हो मुई देखली आछे ता सपूत भी रखी छ मुई माधव बीसीर ना भी आछे तोर ना भी आछे আর রিনার না বিয়াছি हां ভালো আছি আর নক দর্পণ দেখি করি যন্ত্র মন্ত্র ইতার কানে না ফুকি দেলে বলে 20 পড়া হি জইছে কে না করছে সে জানবা আমি জানি তোর পুয়া করিছে কা মলি মোলা আদি আলা উঠলারি কি তোর মে যে পিলা আনি রে তু বাল দাড়ি কাটি হি করি মকে বিয়া করি দে পরে তু কিনি যে মু বিয়া কর দিলে তি কিনি একটি তোর বুলালু যে নাই সকালে মু কইলি কিনি কই হ্যাঁ সকালে মুনি কই কি কাকে সকালে কইলু সকালে তোর সুজে সন্ধিকে কইলু আনি দে সুনাম দেবে কে জানি দাবা তুই আসিনি পারবার কি তুই হামি পড়ি কর না তুই তো তুমি গাড়ি না বগি বিয়ার তোর ঘর কে নি দেবি তুই পিলা একটা 10 বছর তুই পড়ে করছ বয়স হবে মার করুছে তোকে যে নাই মুই গলে গলে বজা কর দিছি হ্যাঁ এরা বড় সন্ন্যাসী বাবা ই করি দেশ পুর্তির জীবন রক্ষা করুছিলি কি মোর জীবন রক্ষা গোটে লোকর কলু না তুই তোর কাজ বি রক্ষা করছিলি সেতে বেলে রক্ষা করলি যে তুই 1 বর্ষ তক মোর জীবন রক্ষা করিনি পারি তুই বুলালি হেলে করি পারলু কি তো সতীর জবু হ্যাঁ নিজে সুতে সুতে বেকার কলহ নি কর সিধা আনি দে নি রখলে বেলে কইবু হলা কে যে মুনি দেবি আর কে আসন তালে তোর হিম্মত আছে এলে 5 কুটুম কে ধর আর बोलेरो গোটে ভাড়া কর আর মকে ছাড়ি দে বেলে মুই এ লোকানে ছাড়ি দেবি নাই দম আছে হেলে ইবে আর মোর পয়সা হিসাব পাতি কর তুই আর দেবু আর তার পয়সা তোর ভাই লাগি নেবি বেলু আরি তোর ভাই লাগি নেবি বেলু যে सुना घिनी करी आनी दी पारलू मोर भाई लागी नेले मुई आशा जाहे बियारी खेबी बेलू आरी और दूसरा बार देले का केंटा करती भंगी देलू रे सुनो हां तो क्या करो पहला
তুই জানি দিছি কে নেই সে মোর ভাই লাগি নেবি বলি করি কেনতা করি তুই পারলু জিনিস পত্র ঘিনি দি পারলু আর ই লোকর লাগি নেবা লাগি কেনতা ভাঙি দিছু বেকার ঝামেলা নি কর বেকার ঝামেলা নি কর বেকার ঝামেলা নি করবার তো তুই যেন দিন আমার ঘরকে আসা যাইলু পাঁচ মারলু সেদিন লাইট লুমি কর মটুকিলকে ডাকি রেলু হই তোর কেনতা জিতি সেটা তো বিচার করবি বলে যে সে বিচারে লগাইছু যে শুননু হ্যাঁ তুই মই দিতে তোর জিয়া দিছিলা আর এই সমাজে যে এইটা আপন মানকর মানে ইয়ে যেন আপন মানে যেন ই ড্রেস পিন্ধুছন ফার্স্ট ই ড্রেস কে মুই নিন্দা করুছে বাপা রাইট রাইট 2 নম্বর কথা তার মার 1 নম্বর ভুল আছে কাজে আমি গোটে সরল মଣିষ আমার দেহি লাগি সে বাবা ধরো গুনিয়া ধরো মন্দির কে भी जीवा के पड़सी डॉक्टर खाना के भी जीवा के पड़सी ताके आनी करी ताके फुका झुड़ा करबार सते से जे नी कुकर्म करिछि बुझली कि नहीं तो तार भलिया लोग तो बोलुछ सब কথা বাবা বলে এটা সে ভগবান হেতকি नहीं करो ताके दुख होई देवा কথা সেদিন লাগি সে তাকে ডাকো আর সমাজ করা মানে অন্ধবিশ্বাস এবে নেই না কিন্তু সে অন্ধবিশ্বাস উপরে চালতে চালতে চালিছে হেলা হ্যাঁ কবা না চোর মুখ বড় টাণ আমার ঘরে भी बोला जाए 10 दिन के 1 नंबर पर से क्या बोल 15 दिन कहते আমার ঘরে না এ মামু এ ননা বলি করে গুটে ঠানে সই থিলু সে তার ননা ঠানে মাছকিয়া লাগে তার ননা ঠানে শোইলাকে ভিতর বাটো ট্যাপ দি করে ই বনিয়া ট্যাপ দো কিনে আজ্ঞা সে ট্যাপ কে কেনতা করে নট না খোলি করে পলি আসলা আর আমার বড় ঘর ফোন করি করে আসছে नंबर घोषित तार मुखे मुई खोली देली जे माया बोली कर खोली देली जे परिस्थिति आसला आर से पेट दला ई सकाळ पाला ना 4 बजला ना एबे का चेक कर दिमु ता मुई तो 5 बजे सोई जे बच्चा जेडे चलती मोके डोगी सोला ऊपर डोगी दिके भागी आसी যে মা আর গোটে কথা শোনো जोटा भी तो गोटे कथा मु कहि दिछि ना मुई भी पला भी ना मगे दुई चारटा फोन आसला ना जे मा गोटे कथा तुई जार काजे जा हम मना नहीं करबा बाकी बाबा संगे गली तोर जिंदगीटा एकदम बर्बाद हेबाटा पक्का हां तो तुई बोलुछि मुई तार काजे एका बोलुछि देख ई कथा के तुम सब लोग चिंता करो आमे खूब कथा कहबाटा निसे तुई जेन बाबा संगे गोटे एबे गोटे लोग आमे मोर कथा कहते तांगर कथा भी कहते तांगर कथा भी कहते ई सब लोग तो तुए सिना दुई पदा में बिंदी मजा के क्या कथा है ताहा बोली कर हम गोटे लोग संगे हे भली काम करबाटा त आमके लाज लागु जे जगन्य अपराध टुकिल पिला के हम दी सारनु से हेंती बोली करते कोइला मोर बाप मुई मुहे ने सुना मुई मुंदे कहता है जे मुई ई दे कहता है छिउ चकी गागरे की मुड़े की मुई जतनी चाहे जे मुई इंती काम करबार नी बाप्पा तू हेंती लाइन से दीवार नी बाप्पा से भाषा बोले नहीं भाषा पली वाला के टेंशन करी ई कथा कोइ छबो भने नि कथा नि कोइ हमर घरे से दूसरा घर के बीच खबरी करते ये रे कथा काना हिची ती भाग्य करछु बोले एंता सास ससुर पाइछु नै तो कोइ न पिडवा उत्तम लोग बाबा धन्यवाद प्रभु प्रभु पाउ जो बाबा हेती तो बेंडिया से मुई बोल जे असली पूरी नेले भी तोके नेबी छाल के छोला भी मोर घरे रखबी सिकल दी कर रखबी अभी छाड़ी ताकी ने हम ई कथा सुनी थिनु जे कर अच्छा अपन के आगु गोटे कथा कहै छी सब कला गुजन क्या बोलती माने कि सेन बात नहीं जुना एबे से घर की नहीं जुना से घर तो रखमु बोलछु बाबा लागि खाबो गोटे कथा कहि दिस इटा मा जानू छी बुआ जानू छी सब जानछु तू तो जाटा है कथा ही गलु अच्छा ई पिला का जे गलु भी तार संगे संपर्क रखलु कि नहीं एबे तो दुई लोग स्वा बस नहीं हला के केता नि हबा हे छी नहीं थम ताके पूछू बाबा से कथा से जानबा सुनो जानबा अच्छा एबे जदी तो के से बाबा जो मोर कथा अपन मन नहीं बुझबा एबे ई घर के जई